इस बार के विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाने के लिए बांकुड़ा के पुलिस अधीक्षक सौम्यदीप भट्टाचार्य ने जिले के प्रत्येक थाना का निरीक्षण करने का काम शुरू किया है। रविवार को बांकुड़ा सदर थाने पहुंचकर चुनाव संबंधी विषयों पर उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत की। बाद में जिला पुलिस अधीक्षक सौम्यदीप भट्टाचार्य ने कहा, चुनाव आयोग के निर्देश पर प्रत्येक थाने का निरीक्षण करने का काम शुरू हुआ है। इस बार बिना किसी हिंसक घटना के ही लोग निष्पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से अपना वोट खुद दे सके, यह सुनिश्चित करना ही हमारा एक मुख्य लक्ष्य है। उन्होंने यह भी कहा कि আজকে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়ার নির্দেশানুসারে আমরা জেলার প্রত্যেকটা থানায় ভিজিট করছি এবং যাতে এইবারে নির্বাচন সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে হয়, কোথাও কোনো অসুবিধা বা হিংসাত্মক ঘটনা না ঘটে, মানুষ যাতে নিজের ভোট শান্তিতে নির্ভয়ে দিতে পারেন সেইটা আমাদের সুনিশ্চিত করাই লক্ষ্য। সেই উদ্দেশ্যে আমরা থানাতে যাচ্ছি এবং থানার প্রত্যেকটি যারা অফিসার ফোর্স আছে, সিনিয়র অফিসাররা আছেন, তাদেরকে জিনিসগুলো অবগত করা হচ্ছে এবং আমরা নিশ্চিত যে আমরা সঠিকভাবে শান্তিপূর্ণভাবে ইলেকশন করতে পারব। বাঁকুড়ায় যে আপনার জানেন স্পর্শকাতর বুথ এবং স্পর্শকাতর ভোটার এইগুলো চিহ্নিতকরণের কাজ চলছে এবং কাজ অনেকটাই শেষ হয়ে গেছে। সাথে আমাদের যে সেন্ট্রাল ফোর্স আছে তাদেরকে নিয়ে যে কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজার, রুট মার্চ এগুলো চলছে। এগুলো আপনারা যে সংখ্যাটা আছে সেটা আমরা অফিসিয়ালি জানিয়ে দেবো। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।